Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Ma atofla ne desere malande lol na meni ya bakongo goro alifurana suratan nani almamba ebunya ya komando bambe somo soto mo leila ne tunde kolo Qur'ana sura kemene suratan nani nyali fenu ya kono tinyali fenu ya kono anye woliden nanya ali Qur'ana la ankana mo den dotie ibamu kele nanya itema nema la dunia anilahara morike niki ila monifinya ban woliden nasila ele la kala nun jadiya few foni ka fudu do sa ka demisen do makosa ka luti do la lubla nyana suma ni nyani no no morike men ka la dunia panwola ibake wala kiyama lumi yi bonson mi na bolo man yi wakelendi niki ko lo yi bonson la ni te dunia la be julu sa tabla mori jugulu mori nyane kala lu kote mori tieni la lu kala ni wullete ne ba me mo me na ko ga sebe ke mori ya ro ko mai ko men kara lete ko ga nasi bo ka mi ko mai ewe ali kele meta ko uta ayi siro mi me na ko wasiro isa ko man sila ko na lo ay denyeri nu la wi yo mi to bu men yo la dana wi jana ba ko la ni ayi fira se la bunu men na la bidani to bu men yo susula ayi ko sura na lo susulo ma bismillah le fola susu wati ali Qur'an haya sabani woro ala yasilanya kono na maketi nyali ya makemo de no tinyali salinya kono molu yo mi salu hankili besi ni mengo go fe yo la wi tawo ne tinyala ile ko mini mori ya ro tinyali la kele ne wullete mori lo ayetubi nyalu kan fa ala la ni mori do karaya ba ko ngokoro men fadima ilani jenela kado balimana kono ilani jenela kado sigirin kono mali kono bate kono kado dunya fambe ni mori kera dunya no akela mori nason susudi hanni ni jina lebe ila fe mafale kasi kabiri kankene chaluka la yisolo le magambi desona musulu na tro kakono mandoni karo kono no denje wati modi ko ila desona ke jibela siboli mori jugulu bulo nurudini wala sedo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nindo mbolo kera fen wore ma meni kaliman tegelendi buya men ka jama men yen ko ala yi jamani gense ni sa to ya ka fo lay solo ji e jinali ka fo lay solo ji e fen no kan ta fo len tema wala fadinya yen no nyen sara la fen wala le la ya ni nyebo ni wo sena bolo yetu yadi nyebunya me ala yebunya wotie ni ndombolo ala la kile nyade ma flanante mansa mena men yesu la kola dalifenta de mena telefacteur tesra la ye dalifenu mbolo abe sula ko kabanka karo yelendi dalifenu ma karo facteur tesra la mansa menya te juru makani na mo la ni so mbeni mansa wole la kile nyado nurudin molu alno jama men yela singaro makono tele tan lolu jama gbere alaburo ni alaka si mayadi ni faragbe jama mana fiaw faragbe jama ni faragbe jama mai kenyo ko fiaw ka avion kelen ta ko faragbe bansan na kono dunya nyafe ke anurudin dia nyini na ma che fiaw ona so santan nani ni kono ne kan jila fe wore de ka halate
afuni na ko nyafiyon ko kuma mena ko tolongoni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam funi na ko tolongoni avion na tala de ka nuru dimu seba kula akatoti kabim la da kuma kuma fe jantu na kuma muso so ni menu fo watiba menu gara wuya da fo watiba economy rangema nurudin bekene ko economy afara lomi ko to wulde na kenani ka bala di bekene ni mafali mon da bijira manyini ka vantere na la ro na ko ya teba kasoro yani ala ko tini anoro wulda le dumndoni ene wa yesina wala ke fini bedi maanye wam ala ko kibaro benne ya kunani singaro telefono kinsaniya na fo muso mo kala ngote de chelle ko lo yango la kinsaniya fe kada ko sili nya fo yede kinsaniya ki kasadiya chelle be musodi kinsaniya ifari fam be kasaniya kinsaniya ile yere bu ya lonje ko karo men nanindi ika karo tani kelen ke no meno ki ye karo na be na saliya de la ki saliya ka banka singaro kumbe noro ani bunyala ila kibaro ni fenata sunte wati na fula sali wati ila nurudin faninta ye sunte ado ina fula sala ye kamen fola ye mete ida lo ko ja ko fali ko men foni ko alamadin do sunna ma ala bolo kum men ba ada herebe to mai fa iba men fo iba ba sunte la ka fani tuku iba hami men fo ala nya sunte ni sali wati te la do ala wole kala men fo yola na kan jo ngo a wole kala nema me ya lo mulu malo ko la nya fo mulu tawala loya ni mo le non ka lo ku ite nya mo de no tie content odi sulu mana sidibe haja mariama sidibe laje usman sidibe ni muri men ko golen kala dunyaro bate kadogo na kele don la gine kadogo afrique kadogo dunya be ni chekera ye muri ku men ko golen ala na jerela alu ye ni korobo dunyaro sina sa alu ye ne korobo mo lu ya lo ko janje men fola ko se alu ni men lana la cheya la ko men lani ala la nyami alu ye tota ni mori tugu ne sera no ngi kono kiyama ni do masi ina ise ngoku ma yele mun kulu do ka lutil la lute ka de sono musulu tente ka biya lute de sono anna ko ndu ya sanya di sono ma no de islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam modu tawra no singo mo kono jumala bane te bibi e ko foni le ko no wala fi ko do wala ta ni la ni da zona do ko mi mo tarabi ala ma den dai ba mi na ne bi jumani no mara tele so ba re wulu ma fo bede be ma ko nya se ala nya ko ta kala ala ba be ma ko nya du ya ko ya fo amadu yeke bolo mbadi karamo solo yeke bolo mbadi sire fu jan yeke woditidi anya na bo wo se na so wanso oba ke dunya di dia mena fora go fe mbe bolo dunya di boya woro fen na ne bi an na ne hami mendi anda fo le tire ko to de men ke ni pa ko ngo ro juma sali do ko la kayra bone yede na ma che feu wona so ne fama dire je ka dai ni kina wasa woro mala se do duma men ko ki ta bola yen ta duma ko ni yemi aluyemi soma luyemi soma juguni soma nyalikela te soma mabo soma do aluyemi soma mabo soma do aluyemi nyarula lila aluyi bolo bo basiko do soma aliyeli mana ya alala kene yama wone ka basidi ya molu yebo basila diye nyete to nyene bara wara jamana kono
to nyane bara wara kabla lu kono to nyane bara wara solu kono ni fasara ki basa deme ba wareti la fadiyaju la irabiju ani nyangoya o besi ini done idin faritanenu la e beto kini ni mayima ko ro e woto se la bere la ni tiela la mema o da file ki e kontrola ngele mina ko ba ke ko ko ti la ko e di to jere makran wala e fenandi bongre lo basi bondi la fa kungo manya boy don ni mawla manya fola moluye Nuruddin Islam na ko do ala bulu nyeta masre men fola luye Nabila Ibrahim ala nema do seyin ko fa alayhi salam de men ka kono do ko ya ala mo baluye julaya wati ngande wole man Nabila Ibrahim joma yira lalu ni joma yira la jo so la ni jo so la demisenu aluye ko ko waju so yoro demisenu aluye ko ko waju ma yira yoro tomo Ibrahima aye demisen yaro ko so demisenu ye ko ko waju ma yira dia kapileti si demisenu ko Nabila Ibrahima kapileti men sina ko ka jo lese ka la pileti ko na ka wa ma yira kana kontrandi ke jona tomo Ibrahima ba se men na bondala amere fola ta jula ya kando ko sani fe ye jula ya ba ko tono te sani fe men sana ni mo men kan ne la sani fe ni sa bi la hereta ro ki la trola wala kuma se ni mo bolu ma ko wo fo ci mo bolu ko dem sen na may na li ba mi do ko dina ngele ye tema ko la may na li ka ngelo ko mo bay ni ka no le an kede bra do na ja tawhidi kede do na ni bi ma do na to mo Ibrahima toroda wati wolela na labana talema wala nema do sein ko fe jahiliya ki ko sin ko fulanga fo ya Allah tira na daven no samante menyo madanyo ngere tedana kase budu fe loma jo men tra le kaba ko na da ka lu bote ka lu boyi manya voli fulanga fo ya le tumara wora duya ko basi membe ko basi la diye nyete ibada hami jere di dokini makosa toro ya bara siro idwa basimina basitulla ko seydi la tanna woji teni wo yila yila ne mo siamando na basitalo manur din Islam na ne wole do ala bulo dunya kono la dina kelente de ko ka dunya ko maka ka molu hankili siro kele ma afenfe na borodo aida sini wa boronendo ayi kama na borodo ayi kuna fula kono a muso menu kuna jela kono tema siri boro funini dulu bure da fo ko me yiri la do ka tere kere hulu ne muso dulu tema ma nya fo ye be tabla to ala ko leba somal nyaluma dialale basilendi ila soro mina so ma fo wala ko yala ko tala akuma yela non kambe so ila ila nde basita tijiya kele ne woni ibe basi soro mina so ma fo wala ni mina malaka be do so ma cheka basite se kola ni kali malaka lu beji kaburu kono basite se kola soma menu yeya men ye jamana kono na be television ma fala la kara do lami abi bulo bo tele bulo no yalu kalifa billahi tallahi basi subasuma fu yale soma ke itolo mala soma muso itolo mala subasuma fu ya atel mala namara akungo ye jamfa men dan fensite be jamfa kono ni soma ke rete ni ma be abi ko so be alo soma lo alu yeti be nyalu kalifa alala wallahi sesite basiye emaye modo nane bi bakongo godo ya ko ne fo mbele la ko wonne tile tan lo ko jasumana basi men jen na jasumana basi wo jen wati ne le ma fo mo ne ngo do men ko ngo be tabla tafo ye fen tema ngo be tabla ba ma fo ni men ki tabla ngo wole dumila ni do ma bla fen ka teme man ya ke wo dale jama fe ma le tema akabuli agazia awara na tema la na ta wala le kuma kane atiya ora ale ta wala le tana tema ora ale ko no na ndo ko le mais fe me me mulo ni ko gani bebla samu fe me ko no ganga ko go bebla bi kuma gele ni ni men gala bi wala kala ne te sen tan bebla mbam bebla ko ele ten ko yo galo ka to te tori ako va fe men ya tema ka ta mala wallahi billahi tallahi ana lidante wala la nyekulu solo ale bora ya ko malida ala fe ya tema
afana wala jita abala duwo kenneta awala adoyi e ko muson den ko te tulu ka boy muson den me nyaro chine drama na te aite una kulo gele no bage wala folo ki ko kala per ki sawala ka banka ma bere wala le ko yesi men dam na nyangi men ma nya bere no bara ma bu yalo ne nya ko di bon ma fe mo tegi siki ma fa ale sinora atora sinoro fen ni ngara ma kasi ko kadi sa ma fa lunya jasumana ko fen ne membulo ko be tabla ko ba ga ma fu ye ka fa lanya ko itani ite mamuna afena kunu na nya wole ba ka kuru brososo ka kwa tema abo atema magade ka muruta ki isi aga ka kuru rote ka ati ba ko ngora yate wallahi sori baba yati ni ya interview akon jala ko television na dunya sutrale ono ati bolo bo fembero do jibi men yira kanen wala woro limana ya bola na so me la bra samu ani ko ke aji fe wala ka alate ala bala limana ala na wudu sula ka sababu ke jasuma tele tan loludi abiri bolo bo fe wo berodi wole ko ala demba yanye ko jumala bante fale ko dimasila bante fa ko anna kunendi koni ni ala sonda idi herebe de fene yen ko do men ka ko ko ma wani kan chemema ubaya asinia anda fe ada manjanda onge Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu moliza folo mago ka bo solo ko moliza ofrosela ko ka bo nurudin no agonye gunu zuro ka ba bo ya ni se wala demba ya kuru ka be di nurudin faninta kala masu manya fo somali basite se kola billahi mo siama basila ko basila de yete musoro kasi mantona rakunu suro ka bo fo farana musoro fana jitele adinke ke saba dal lutilu bi bolo be sa bela abebra nyon ko mina kasa denke muso men sayabato men mo masame ko ademlo ono muso kele men tola afudu muso adem do mo adem na ba sinan ni jitema obili bore ka sobla o esile jamana kabi atise do na so abraham ajeli ka muso yeto akamenta chelo ko yija to anaro ala ko fesiri muso men to ne oro sayabato ko lo wala di denke do mo ma o fene wane malo gbesiro malo kise yi gbanka se onyama onyate ni brodi muso ni bida muso wona na do ni kana kanka nya se o ma so ngo ko ka nya se o boy ka ra place muso wona na ne kunu anan ne sela nema nuru dinin ki baro abro ta jere amita te ko akul la ji yi ko do mulo nganan do ni ma toro yan ne ka ko ni basi bidin saba yembulo ma tala diya nyama no men tala le nindenu sande kisi amra toro basi bidin saba ka be sini na la fen ko yi me ni mari la fani ni tambiri yenyala basi wila ko mina tori mbina musola ko mina tori ndengile wala ko mina tori ngene be diya ko ne mun fe ina ke so ke ne mo ro ba mina tori atoro nyesuno mbasino ni alama janga jantiro nye kumali ya yoro mendo bi la hidiye ni muso fanente bi ka delegation na wuli basi menu ye fara na wuli ka wa kuruta ya ne de masite kana wu fena mama ko la fonye tunu ne gale fara na jamana ka ne kisudu wa wu ne de muso so ma me jamana o ka ta kasi a chedi nambe tunu ne ke oro ko me andi masiro oro mali jo ba selenge orana o boro ko nay amma femfe manyini kan na fulan hani bi ta bolo ko sanan goroba jo men bora denna bolo ka bo denke bolo denke ya ta koku denna fena ya ta koku o bena ta basi maslani denna koku na tora sanan goro na tora selenge basi wota ma kala fena garanti denke fena ko na tubi da kala fena ma tabla
muso n'a den bɛɛ la basi bɛra se bolo la o fana bɔrɔ kɔnɔ ye ji dɔ ko t'a rɔ min dɔ ko t'a rɔ o fana bɔrɔ kɔnɔ ye hɛrɛ min kɛnɛ ɲɛ o dɔn muso min nɔ basi o bila la o bɛra muso min ɲini denkɛ mɛn na hali ka to basi bila nin waati in da ko k'a doni mara bɔ a ko k'a fadi bɛra fɛ yan a ko k'u ka den wo tɔgɔ la ne la den wo tɔgɔ la ni karamɔgɔ sɔrɔ la basi wo bɔra la an to ne wele fɛnɛ nɔ diinɛ min ma sanji mugan lolu dafa fɔlɔ kameren fadi ma diinɛ bulani a yɛrɛ ma bonya fɔlɔ basi juguba tɛ o fɛnɛ kun sigiri o fɛnɛ n'a la mɔli da la ne sen ne balo la ala siri ne fa min burungulen lɔ waa jufa kɔnɔ an y'a sitira ka sira kuma se bata kɔrɔ yɔrɔ lɔ ko mɛ n k'a labɔ fɔlɔ an ye kuma tɔ kɛ a k'a labɔ o fɛnɛ mara na o fɛnɛ la ni belebele mun ka ye ni farana tan ni fɛnɛ nana k'a la o kan ko nin bɛɛ dimasi natɔ de bolo singaro ma kɔnɔ dimasi laban Allah 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 kibaru lamɔ a la Allah 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 la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dimasi natɔ basi nin bɛɛ lajɛlen a kana fɔ mɔgɔ fɔ dɛ dimasi natɔ n'a basi jeni kɛra mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna ko ɲa dɔ ka ko molo hakili ma baara ka di mansa la ni mansa ni bolo basi bɛrɛ ko tɛ selen kɛ basi bani n kɛtɔ mɛ jenina ani basi tɔlu ni ala kan dɛmɛ a cɛ di ma ala sera adamaden mɛ ɲa b'a la sisi kan ka loo ɲini k'a bɛn a ma baara ka di mansa la ni mansa min bolo n'i bandabɔla dakun dɔ i b'a tɛmɛ soma mɛn na hali i tɛmɛtɔla gansan sila kan i ni soma b'a tɛmɛ ɲɔgɔn na o la somaya dalu tigɛ de ni soma mɛn mala la ne le kumakan alu ye kɔrɔtɛ fɛn ninnu kɛ dunuya kɔnɔ k'a ne bɔ kɛlɛ masina ka mun na ni kɔrɔtɛ t'i kɛra dunuya kɔnɔ lajinɛ ka dɔgɔ afiriki bɛɛ kɔrɔtɛ ko wuyale ne kelen b'a fɔ dunuya kɔnɔ ko wuyale ni mɛn ko tunyale alu ye kɔrɔtɛ lana k'a ne bɔ ni cɛ min sera na n'i ma kɔnɔ kiyama ni jɔn ma se senkɔrɔ man jamu to an di televisi b'a so ala ye n'o di islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko nɛɛma dɔ ba kungo kɔrɔ ala ma sabati la ko nɛɛma dɔ ba kungo kɔrɔ lamini wa ala ma sabati la ko nɛɛma dɔ jumasalilalu fɛ ko lɔ ala ma cɛra ko dusu suma la don bɔnu kɔnɔ ala ma cɛra ko nɛɛma la don sigini jamana kɔnɔ ala ma cɛra ko nɛɛma la don norodini birolu kan ala ma cɛra norodini dɛmɛ b'a bɛɛ dunya fan fan fɛ bɛ kan ne wolo dɛmɛ kayira ni dusu suma ma ala ma cɛra nka lɔ jangaro minnu ye molu kan ni ala sɔnna dimasi no sɛma na ca fɛ dimasi natɔ i ye na i la lɔɔdi i denu kɔntɛn i mamare nu kɔntɛn lɔɔ ye na ka basi ni jeni samoru tele basi an y'a jeni a baraka ye don i la bon kɔnɔ ka don i kɔ sɔn dɔ la i sɔrɔ de k'a fɔ la mɔlu hakili ɲɔgɔn siya kɔ i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛ ko ne na fani ni fani ko b'a gbɛlɛ yɛlɛ ma i y'o t'i ma fɛnɛ la dɛ i y'o don fani ma fɛnɛ n'i ka ye fani minɛ tɔgɔ kana i kɔnɔ dɔ bonya a ye na lɔɔri bɛɛ ni ye mɛ ni na lɔɔri n bi hala bɛɛ dɔn na hɛrɛ mɛ ye n y'a fɛ de bɛɛ dɔ sɔrɔ a dɔn hali n tɛ dunya dɔn a bila tariku dɔn o dɔn adamaden de ye na tɛmɛ si natɔ an ye fɛn ju ni bɔ dunya kan kan mɔden minnu fɛnɛ ye mɔden dɔ tiɲɛ la an ye kori tɛ wulu fɛnɛ ye ka lulu bila garanti kɔnɔ ka bɔnkɔnɔ bila garanti kɔnɔ an nalila kibaru bɛɛ lu a nalila nurudini fani lu a nurudini fani tɛ mɔgɔ mɔgɔ kana fɛnɛ mara bɛɛ kini dimasi natɔ an bantɔ wele la i kɔrɔ dimasi lɔn ka singaro wɔni kɛ siri kɛ ka don singaro kɔnɔ junubu minnu ye mɔni ni ala tɛ an bɛ kɛlɛ wulu ban kɛlɛ wulu de ban dimasi lɔn ka don ala la bon kɔnɔ n hami ni jama hami ala ma nɔgɔya n tɛrɛ fɛn min ma kɔnɔ na bakumaw fila aw la don même kursi bɛɛ la yamata ni ala sera i ka ɲɛ wa ni doni kɛra min ko yala bɔ dɛ dubabu min ta tɔn bolo ni k'a ta don in jufa kɔnɔ a ye kalayatɔlen kolo a kalayatɔlen kolo ni doni kɛra min jiyɔrɔ alu y'a bila dɛ ni saraba kunkolo kɛra min ko i kolo i jufa dɔ y'a la bi e ko mɛ tani se kun ye ka bɔ bɛnso
Nuruddin président ni wote payso afale yambi ni doni ngara ko ba musare nga si payso ni doni ngara la ko ko furo ko na ya blade wala ko gi aluma astaghfirullah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهم فرعي الله يندمني يجمعني همين نوعا يسجلين كانوا همين نوعا sigirin jamana kun tan ani nani ya bedeme he lajina deme ye berkan jamana deme ye jamana ti deme he jamana tin deme men ye lajina torobuluma ye tubi di wuluma ni menu matubi ye wulu so kun ko la ye na lajina toro ya ko lajina ya jira soro lajina kabra toro he lajina lajina kalubulu he lajina deme he mali deme ye ko wari deme ye burkina deme ye gambiyam deme anye singaro makono tele tan lulu o jumala bani pidi singaro makono tele tan lulu ko di masila bani di masina todi menu ye simili la banka kalu keto simili la banka la nyen sara bela adama den fenfe ni yi jere fe la dunyaro tero e kana tolo si organiser han ni teslama ya kono piye sini gana samili la bande ka singaro nyebe tolo mo kana kede adama den kana jere idi koro chelu ulondo ka chejeli yido ki kenne anafolo yekun ka tolo organiser mi baba kere di jire ye namara benero idi la dunya bamu titi jire so wala ko son tafe simili la banko kuma idi ya fenfen ki do soma panye samedi soirée organiser sini pande na samedi benema soro na ko yani singaro te heke samedi siama ne singaro ko ni ka ala la buyam nyebe
ala susoni ala doya la dunyaro doya yiriki ni la yirabi yiriki ala do bili kana ki dosino yansara adama deula mo susu ka fosini kalu yestamidi la banque yin teori muso ka ke dunyaro ibi la dunyaro te ye nyame ma toro ya bolo ma ba makima ke uche ni ka ke ala ba ko men la ka ba makima anyi ala nyebe ala nyesira nyala singaro ba teme tumami ala ba men no ya menye apato na soso be idi wujire yo ko an kana ala nyebe ala la bunya karo de an kana nyebe to yala ko la se adama diluma suba men ye suba ba nyina ko nyina ne ko na gare nyina ko nyina ne suba lo suba men ba ke ba ko ngoro ani ba ko ngoro la mini kado bale mana ko a jena musulu tunya de suba ko ni tunya do ngara suba ko ba ko ngoro di se ngo suba ko ba ko ngoro suba ko ta de bi ni mo me ki ikun na bo sini soma ki ikun na bo bisuni ndo sini soma ni ba ko ngoro dinen ma wotu ila sini be wona sonni ni alamado ba ko ngoro ni fe wala de nuru din islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah 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 bako goro dinen no narmay kana mon wakal ni subalu to nyona allah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya subako rano koni subako aban felele di masina to ba maran kana ururu subalu bolo fenkele mbara so basino nyina subalu bolo fenkele he amaslani silenge basi woni wonna ne ndila ma subande fe on ga to fo continue to fola ci gure na meri de to fo te kele ni wala bana le taw malala wi nyene kado di masilo mema wala ni o ga lo maka ni wala bana la ni wala ko ni tawra ba mbe nyalo suba fin Afrique ko ni malu nyala ko ji la bonte masilo on a sonné pas sur la le kan fatwa nyina fara fina be suba cheni suba musolu jere ma tonte netadu jere maslante nyoma ko moya tew e ba me mo ko moya la san ron fla santan na ni su kele berlo ko men nato mo no te ala no ngolo ngo be tarlo nambi no ngolo ngo ko ni jama kan ya Allah 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 mano ya da Allah 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 mano ya da Allah 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 ma baraka borado Allah 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكم غرف من جناه على موجدا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
famaji an woli malon foli amra takadi nurin tv la bela dina ma 4 men sinen binyolo ki tolo sinka kala radio ma kal bela dina fo badeno anna mo baka men sorombi anna kutubo anna woliji la hazo sexual man silibe kayra ka bako ngokro mo balla kayra ka anna musulla kayra ka dunya islam dinko bela dina badeno alba fa so bela dina kono ko ma mo balla bi juma sranu ko na kan sranu ko bolen kwansane de akana sranu sahane kwansane de kama soro asawan ne trebi anyagra ma bako ngoko mo balla 4 anna musulma ko ta ko la demsen ka ko beta ko rasla jama ko kunya ka bako ngokro ka royal sexuellement sibe mo bala sranu kunta flol do aka barka bla ni wuli malon foli akota binyolon ka di bakon ko mo balma ka banka alu fo do kal ko non kono lo non ko ne kono kalisa di kayda kala ko ko mo te ko kala mo nye juma do yakali rela mo te ko kala mo la nyuma do yakali rela kama so ko ala la jusla ko le tunyadi la sexuellement sibe mo ba bra sranu kan kene semanta bi ka di ba islama din ko ma men ye dunya fam bela nendo ka beta kala gulal ko ka ani barany makal ko mi dunya kono kayda kam to ko ateme ba le roma karoba ko na ramada karo di singaro wolinya islamal konna oro singaro men ko mboto akana dan sun don kelema akana da bato kelema anye suna ke nyonya gularo anye suna ke nyonya rabadiya ko bela dinan kondo ankana gulaya ko nagbelaya ankana gbelaya nyini anya la singaro konna ka islamadin ko ka kama so mun fe iba fefen ko ni dunya kono ala ban ko ni mun wole ko ni sayadi oro ko anyi suna ke nyonye anyi dunya nyon ko ni singaro ko na dula ko da kundo da kumbela dinan kondo arabadiya ko ndo anyi dunya nyonya kasaka bo ka hina nyona ka nyona dianya ko ni ko la gigi ko ni singaro ela sexuellement sibe mo ba abrasa nu kan kene semanta biolo kadi ba ko ko mo balma ki ma se mo la selabi men ko ka se kala nye na ya fakra mo kedi lay malikala mala ya farama asron fare kadi la ansumana katrata amoina ma bana ya jamra ma sibe dala mala ya faral kelengela bela dinama aleka wulingina ko ni kada kaba alkobi ko kana akaranya ma no sem tunya da bulo tunya di bako ngoro mo balal brale bunya bi kagbelia anam sul ba bunya islam de no brale bunya bi bako bunya ko ni ala bulo ka ke bako ngoro kal nye here men sangoro here men dunya ko ka ala wala te bako ngoro ka bela dinan ko ma mo ba bru do kra kra kun tabi ka di bako ngoro kal ma kaman kal li kan tabi ka di dunya bela dinan ko ma ka be din ko ni jodon ko ma ko nyan sebe do den jodon ko na kama so mo pe ani nan sala ko ante kelendi am be bal tena ma folo am fal tena ma folo anyan ko se fal islama anyan ko se bembal islama o ba ka julate ko ko adi suma yambulo an kana anya an la junuma wala ko nyen na sara ko inde katete yawdiya ma ante bemba kelendi ante mo sugelendi diya kono ko an kana la wuluma ba ka ko anya nyini femen kan ka nyini herero sabati ni wurki do ko ando soro ela sexuellement sibe abra do kana tabi kadi anya rema kaban ka do uta kadi moluma men ko na ba ko ko ma bele binyon lo ka be juma salen ko ma somsen ni sukumba ka boy ma ko abla sigiri ma han ko abla sege jamana ko na han ko do mali jamana ko ko abra do ka kele la benye ka do ke burkina bele ka do ke malien ya ka ko warkal ko ni katete gambien ko ma katete ndisel jamana ko molma ko beta ko la gneka ko la jamana kin la bela dinem basi o ko ka laksi kala ta ka kala murfa ani konko ma kal bela dinem fo binyo lokal kulunke la sexuellement sribe mo ba ko na sranu ku ndondo abra ka ko juma sina to be nyom be nudin kin kan ko ne kan bate kama so mo fe jo bilibile ri ka ko mo ba ko telaro wolo ta kan ka ko jumen ko ndo ka kelaro ka folaro o jodo boni mali jamana kan na selenge di o do bona sanan ko ba ale mali jamana kin ko no katete jo bilibile gura fena ma men bo la gina fandul ko ndo ma katete suba dabaru le fendul ma mo ba tlaro ngala suna ma juma sina to ko nudin kana ka tadi ke jowul do ka kalaro ka falaro femfen ko ba kawla anyo lole ko ndambulo bala antin kin la femfen ko luma anya bela lo ko ta anyo lo ko ndi kayda ka bela dinan kunna jogi ko na ba ke femfen na wolo kayda men ko ro nema men ko ro do jibe men ko ro araba din na janko ko ndo ko beta ko lang haminan ko nan kaminan ko ka mo ba ko na bra kala buru shama ba ko kan bi ko beta ko la li kana ko ka kata ka araba din ko ma dabar jutilu na yesubani anyo dolli somalu ka ban kala li kan ta ka do bela dinama katrate murjulma kalu fo kalu kulun kalba ka fam falba ka da kunna kuno mo bala bisranu kuna kasya sanu ko kuna ngbansane ko ni sanu sana ngbansane nan ka fo ngandarate andi bi banka sinimba mo bala sanu kuna ma banka adita talaka di alma kalbela dinan fo yamsa ben suma katrate murba kuna tema ko beta ko la abu ture kuninka wolle kuni jiya kuna katrate technique kunma radio studio kuna ko beta ko la television kuninka mo mer sire fo wolle kuni régie la ka programmation ke amara sam fina sangare alle kuni be kan ka kono gba akono gba ma na se programme di kadanteli ke binyon lo wolle kala mo mer ko ne di ka frawla la sala ko la katrate surutrema wolle frani radio la be katrate television ma kalbela dinan fo ay nurin tibi ma fina wati bela dinana ay kala ka radio la me ngela so ma ko ko temto mo bala programme kala kiro kadam na batte ko la gina ko alla gina ko ka anna kana formation mo bala sanu kenne bela dinama katrate nurin na programme kala kilo ma wassalam Nouroudine TV. Alfo kadimo mo bal tan kumbe sewala yimbe limerala yimbe koyala yimbe silamayala ka samse alhamdulillah ko ini ba ko ya da ko abale no fa ko ba na solo ba wa ra ga solo ba ko na solo ba mo ga
alhamdulillah ni kam mo ba no rakulu na dai mo ba ma tere ni ke ni mo ba ka tere ke ate no rakulu ya la ba alhamdulillah ya sunna ka tere men ka yo kono an no rabia o si ni kan fara no rabia na da ma al ka o ala so ka ni ma ala ma ko ra kai ma ko an na da ko ma ye na tasima ka u ya ka ma jo ti ma kana tasima an ya baro ya an ne yi do ka ni alhamdulillah sama ta ya ka ni alhamdulillah anna dole da rakina kan bari ra fa go ba anna prada kani ku mesala ya mantra nan kan na musi ba kan wala sa sani ala dina ma ajul na ya ini do kan nabi nam si ma kan sala ni mai ma kan di ba ala so ka ni mo alhamdulillah so mo ba ka do mo yo ko ka si ye selama ya buluma hena ga buluma urutan ko ka ku mera kila ki o alhamdulillah alman para kala kan urutan dara suamwa kokoro dima ke do ka la soyi ka do ka ale gere ko para ko do ka soyi na ke do ma o ala so ka dima na so ko para ka do urutan an dara suatan ko na ka ko me wala ka do ka soyi ka do ka soyi ka do ka soyi ni o ala so ka dima alhamdulillah ma ana biyo hawa an ka men so ka la mo ka alhamdulillah yo ka so saji kelen an wace da lulu ko ko dika mama alhamdulillah biro ka soro da su wace na fla ko ko dika mama biro ka soro da su wace na fla ko ko dika journalism ma biro ka soro da su wace na ko na so da ku no frai ko ka lulu ma o ala so ka dima ma an si ni ya men do ren ni ben dan mo amara ulu so ko ma an ko ara ulu so ko da fama ye do ka ni ka ni do ka brambo Tika Rambo, Sana Sod Maelma, Sana Sod Maelma, or Aso Kadima. Kado Kanye, Kado Soye, Ajena Musul, Anya Helsor, Kana Somaelma, in the Tika Rambo, or Aso Kadima. Ahamna Kushamani, Kalaka, Ma Andisel, or Vena de Rodu, Yedo, where Kanye Kapaseka, Kibra Tasma Kama. Alhamdulillah, Silamaya Koso, Silamaya Denya Koso. Ini mereka orang ini, kau nak kau mau boleh, kau nak kau ni soal, kau dah ibu apa kamu? Orang ala soal ni mah, orang ini cerita dia, bahawa mereka kan mereka, orang kali dia, ayat ini, orang ini berapa mana, orang apa? Ini cerita orang berapa? Alis alhamdulillah, aku mah orang berapa tu nah, kadang mau cerita, saya orang. Sallallahu Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Kau cekila ini madi alam mucera. Buntin kulu sahabadu ka ala nemal ma ala mochela kila yamulu neymelu wal azmulu wal jilu ka ala nemal ma ala mochela laji maliki muy bafrelu alla nema ala ma jirida jama men majine saya frele ni beko men ni salatu ka kambi ka ala nemal ma ala mochela Nyeso men kono nalmu pate taslimati sayafri samani ya du kono men ni salatu ka kan ka ala ne malma ala mo cera ela denen ye salatu ni masrona amba denne fe men farana na kuna sini na kera trodo jonte ala lo ko lawli dina barakala ala mo cera nalu kara nema do nyewole jila ko jidi ko sabati ala gurana barakala ala mo cera Nunu menu kende lusin kanye duka kando danta lonya ala mo chera Ono anni sawale bi bakungo koromo bolla kilili le sera nurudinima kilili wo jebi kera juma salidi naam kilili wo kosein naam Ole barasi bate taslima bi ala kan nallo silada la ya kumen nya fe ka wole fo mo bali kanu me ye taslima kaludo kanu kudate kanu korole ne soro ne men kono taslima mo balu o ninne fa dera le ne masoro folo
fala diɲɛ le doyi dɔ den dɔ wale kosɔn a fɔra lo min ko kana Nurudini biro si tasiri ma nka f'i ye n ko lo min b'a diya mɔgɔbalu ye alu y'a kɛ lo o ma mɔɔ nogo bɛ ne lo misi de kere la mais bi tasilima ko ka bon sɔnɔ mɛn ma a kɛ dɔ tɛmɛsen dɔ ko di a janya a sudunya adi lase duniya ma le ko layi solo ka kan ka don tasilima nin lon o tele tɛrɔ farala tasilima ni so tɛ nye tele yirika le tola wo ko la ka wando bɛn ikome Nabila Ibrahima k'i dɔ bɛn ɲami kafiri kan dɔ bɛ ninnu kɛlɛ ma samakadi sabati n bɛ tele yirika to tasilima doni na k'a ɲini alala su ni tele ikome Laji Maliki kan fala ko ɲini alala ɲami n bɛ tasilima ko ɲini alala ikome ne fa ka ne la ko ɲini alala ɲami ma sɔrɔ tuma bi kɔni bi lansara ni seli ya ala bolo a kɛ ni kun mɛnna n y'o fɔlu ye tasilima mɔgɔbalu wɔnike tasilima ye gutɔrɔ nin kɔsawo ka wakadaw a ye fɔ ko tasilima kuda ani kɔrɔma ko a tɛ se labɔla ɲɔgɔn dɔ kɔ kɔni so bara na k'i si gutɔrɔn fan dɔ nin kan k'i si fan dɔ nin kan a tɛ se la wala kadawo mun ne kankani ani wali tɛ juru mɛn kankani ani wali tɛ n tɛ bɔla nɔn dɔ yan bɛɛ juru o tɛ bi jikalaman tɛmɛna kumana dɔ n'i k'a mɛn to yara sumalen de kana dɔn wɔrɔ n ye min fɔla nɔn dɔ ni n bolo kɛra fɛn wɛrɛ ma ala tɛ bonya mɛn ka jama mɛn ko ala ye jama o tigɛ ni ɲɛ sɔn bɛɛ la ala le lɔ tasilima mɔgɔ balu alu la dɔw jebi b'a da misiri ni lɔ ma ala jɔn dɔ bolo dɔw ma jebi wɔrɔ de so ne di wara tasilima le di wara k'a wara ka gutɔrɔn kɔsawo lola ndi na se ye minnu ye tɔnɔ ye minnu na daraja di sɔrɔ lola minnu fɛ ka na lɔli kɛ tasilima dugu kɔ kan ka wa adamaden di nafabɔ ko minnu fɛnɛ na o di na tasilima ka tɛrɛ wala fɛn min kɔ dulu bara ala do di tasilima ma n ye kuma ka kan to misiri min kɔnɔ i ɲanɔ to yan ma journaliste lu alu ye yan foto ta a bilatɔ tariku dɔ de ala bolo ala di na dugu jibi la na yan adi fɔ ko layi solo ka lansara kelen mɛn seli yan ko kabini o kɛra ko ala ka fudi bɔ yan ka yira lu ɲɔgɔn a kɛtɔ ten n'a ma cɛ o na sɔrɔ ne fa ma jɛrɛ dugu ka Laji Maliki yira kan n'a ma cɛ o na sɔrɔ ala man ne sɔrɔ daraja la n ka daraja o sɔrɔ ne kɔ n bolo k'an yɛrɛ latunu ka Laji Maliki yira kan k'an fa yira kan k'an ba yira kan ni n k'o kɛ ala de kosɔn tasilima muso lu bara bɔ a cɛ lu bara bɔ k'alu ye ne kunnayire na yɔrɔ nin dɔn kunnayire min lɔ y'a siba n'a taamaden na ala ile le juru sɔrɔla julumanti ɲa tɛ gbɛrɔ layira bi ni layira min b'a kɛ tasilima ni hɛrɛ tɛ ka o bɔ yen bi ka kayira lajɛ tasilima ala m'o sabati juguya ni janfa min b'a kɛ tasilima kɔnɔ kɔ ka ala ma tiɲɛra jankɔrɔtɔ minnu ye tasilima ala malo basira a denmisɛn minnu ye so kɔnɔ so kɔ kan n'alu y'a ɲini k'alu t'a sɔrɔ na sababu ɲuman ala ma dira a denmisɛnnu k'i ɲɛsin fɛn fɛn ɲini ma hɛrɛ rɔ k'alu sɔn a la ka na so nin ma yɛlɛma nɛɛma la ala mɔgɔ cɛra ka hɛrɛ don so nin kɔnɔ ala ye kuran na don so nin kɔnɔ ka bunyalu dala ka so nin kɔnɔ so kɔnɔmɔ yɛrɛ n'a lɔn mɛn ma minnu bara san mugan kɛ n'alu ma se yan nɛɛma min don tɔ yan olu b'a na bɔ yan olu t'a fɔ ko ko so ma falen ni nɛɛma k'a tɛrɛ a ma falen nɔrɔ kɔrɔ mɛn yan o le sunɔni tɛrɛ ala wɛrɛ o le la kunu ba nɔrɔ yan de kɔrɔ ma ne mana nɔrɔ di dɛ nɔrɔ ye tasilima le kɔrɔ ma Laji Solo nanen de o ni kɛ jugu kelen kelen mɛ nɔ b'a kɛ fudi kɛla ɲama u fana ni fudi kɛ wuyi ɲa dɔ bi kan kɔ dɔn ni jama hami ala ma nɔgɔya
silamaya diina ala ma dɛmɛ la silamaya diina ala ma dɛmɛ la muso lo hami ala ma nɔgɔyara ni ala sɔnna ni ala sɔnna jo men jeni to dimasi lo taslima kalo akana fɔli kɔ fɛn denni tɛ dɛ jo ma samori ɲagba manden si dɔ ka se selen kɛ jo dɔ a jolo bonde awrana awra se kankan a bolo kono ama jima yinika makini manyinika mato manyinika ko ni molo yi wala jeni to dimasilo alu yena o jebi to memma nema membo to ala bolo sanko no dimasilo kalaji kono men na to wala suban lay banking kama bay ba se dimasilo kenaka fajiri ba te nyamema hankili ma ba se ko ne bona yele do te do manyinika ko lo juma bidi sini kele na nyama misi men fo ato no sini na modi gwero kono dola ba jan sumana ta makinyina ma dimasita de ju ya jan sumana ta di hamini jama hami ala ma ana kono do fililo ala malo basira ana natalo ala malo mafara musulu ye yan cetele ma ben dentele de alente alu hami ala ma no yala celu ye ya demba ya balo ko gole ma sababu yima ala ma dira singaro le seton indi ala ye dunya ka singaro do te fere di lutilu ma ala mo cera mara ala jate madia har jasanu ma ka di kata silema ma fane toli bon na kati bo so kono ala mo cera seme ye mo balu ka men demisenu ka ala ma no yada ne hami analu hami ala ma no ya ni ala sonda taslima na lilo a foto lo mi ko lay solo ra londi pana to taslima mo balu fe kado fo so kono ni o keran kende yina sise ambe yiri tudu wolo moyda dendo mo yani te horon fla kasara ala la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillah be hami fo hami memen abeita fo egalo somate taslima batele taslima ni basi ko mansia ya bake ya gale ko mansia mo ngunu kelenge bano ko ni yeso ko lawo okay kelenge ni yeso ko ora ni basi gara menu ko ayabla ni moro jugo menu gara ya ba bate kono lale moro ya kay ko nangana moro tie anya taslima din nanya kalu botoro ya ni suba menu gara taslima nuru dini islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tasiri madina no nanu mai kana bondu waka su walu taibolo ya Allah la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه يا فمر سلام
Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. مولاي صل وسلم